अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आज हम देख रहे थे, एक मेजर अखबार में ये सुर्खी लगी हुई थी कि वो नाराज़ हैं बहुत। वो कह रहे हैं कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कह नहीं रही और काफ़ी उनको नहीं कर रही मोटिवेट, और उनको ऑफर नहीं कर रही सफिशिएंटली पाकिस्तान की गवादर पोर्ट की फैसिलिटीज। तो कनेक्टिविटी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अब उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्व करने को कहा है। और उससे पहले नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, और मुसद्दिक मलिक साहब भी आए हैं। उन्होंने खास कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती उसका ताल्लुक हमारी एफिशिएंसी वगैरह से भी है। मिनिस्ट्रीज वो ब्यूरोक्रेट्स वो दे नहीं सकते उस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कि मसलन सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह मांग रहे हैं। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम टॉपिक है, वो तो हम हमेशा बात करते हैं कि ये पॉलिसीज अपनी जगह है, सब इनकी अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और जो द कॉन्टेक्स्ट इन विच एवरीथिंग हैपन्स, वो पॉलिटिक्स है, उसकी जो स्याको सबाक है। तो उस पॉलिटिक्स के हवाले से कल हमने बात की थी ओवरऑल के पीटीआई क्या करना चाह रही है, हुकूमत क्या करना चाह रही है। लेकिन पीटीआई में बड़ी एक दिलचस्प तब्दीली आई। उनके जो चेयरमैन हैं, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने जेल से ये हुक्म सादर किया कि जो गंडापुर साहब हैं केपी के सीएम, उनके पास केपी की थी प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप पार्टी की भी, तो वो ओहदा उनसे ले लिया गया और वो ओहदा दिया जुनैद अकबर साहब को। और जुनैद अकबर साहब को नहीं एक नहीं दो उनको दिए गए ओहदे। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो आपको मालूम है कितनी देर से इस पर झगड़ा चल रहा है। हुकूमत ने कहा देंगे नहीं देंगे, पीटीआई ने कहा हम तो लेंगे, करते करते फिर नाम जब उनका आया, जो शेख वकास साहब का है, फिर उनका नाम भी विड्रॉ कर लिया गया और वो भी जुनैद अकबर साहब को बनाया गया। अच्छा, जुनैद अकबर साहब हैं कौन? ये वो शख्स हैं जो कि अपनी नौजवानी में इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, एमबीए इन्होंने किया हुआ है, ताल्लुक इनका है मालाकंड से। और मालाकंड से एक और इनके जो मिनिस्टर हैं शकील साहब, जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये गंडापुर साहब ने कहा ये करप्ट है, इनको हटाया जाए। फिर ये बोले, एक कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने कि करप्शन को ओवरसी करें, तो फिर गंडापुर साहब ने उनको हटा दिया। उनके हक में ये बोले थे जो जुनैद अकबर साहब हैं। और ये जुनैद अकबर यंग पीटीआई वर्कर, फिर ये पार्लियामान के इलेक्शन के लिए लड़े और 3 मरतबा ये बन चुके हैं पार्लियामेंटेरियन। और एक पार्टी को जो वो जानते हैं उसका नाम पीटीआई है, इन्होंने कोई पार्टी तब्दील वगैरह नहीं की। और ये कहा जाता है कि अच्छा, ये एक दिलचस्प बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने कोई किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कि भाई अब मैं इस कैंप में हूँ, मैं उस कैंप में हूँ, नहीं। जब भी कोई बात हुई, इन्होंने अपने जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं जनरली उनके साथ रहे, उनके हक में ट्वीट्स भी की। लेकिन जब उनको लगा कि कोई चीज़ गलत है तो ही इज़ बीन ओपन, वेरी ब्लंट, और बड़ी खुल के बात करते हैं बेबाक तरीके से। अब क्या ये जो इनको 2 ओहदे मिले हैं उससे ये क्या करने जा रहे हैं पार्टी के लिए, और ये क्या समझ रहे हैं कि भाई इनकी अब जिम्मेदारी क्या? और दूसरा ये कि ये जो ओहदा इनको मिला है उससे क्या हम तवक्को करें कि केपी की कोई तब्दीली आएगी वो पार्टी को चलाने में, या कोई जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है उधर भी कोई तब्दीली आने वाली है? केपी के हवाले से ये जो हमें खबर मिली वो ये कि जो जब इमरान खान को मिलने गए इनके पार्टी के लोग, जिसमें आतिफ खान भी थे और ये जो सलमान अकरम राजा साहब है वो भी थे, और भी शायद कहा जा रहा है कि 1-2 और भी लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी शिकायत की इमरान खान साहब से कि वहाँ गवर्नेंस का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आज हमने कहा कि जुनैद अभी को दावत दें, और आपकी बड़ी मेहरबानी जुनैद, वेलकम टू द शो। और क्या आपने टाइम निकाला? हमें मालूम है कि आज तो मुबारकबादियों के तांता बंदा होगा। बहरहाल मुबारकबाद तो कम है, चैलेंज ही आपके लिए ज़्यादा है। अब देखिए, मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये जो दोनों ओहदे आपको मिले हैं, कहा जा रहा है कि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लीस्ट ऑफ ऑल सीएम जो केपी के हैं उनको भी नहीं मालूम था। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 बड़े ओहदे आपको मिल गए, अब आप करेंगे क्या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने दावत दी। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश ये करूंगा, और मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, दोबारा ये बता दूंगा कि दोनों ओहदे पे न मेरा कोई इंटरेस्ट था, न मैंने इसके लिए कोई लॉबिंग की थी। मैं अक्सर मुझे लोग कहते कि ये बात न किया करे, लेकिन जो हकीकत होता है, चाहे मेरे मुतालिक हो या किसी को, मैं आदी हूं तो कह देता हूं। मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई अभी तक अंदाजा नहीं कि किस तरह काम करती, क्योंकि बाकी मैं तो 2-3 कमेटियां पहले भी उसका चेयरमैन रह चुका हूं। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुझे पहली दफा मैं इस कमेटी में आया हूं, और अभी मेरा अंदाजा नहीं। मैं इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करूंगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर मैं डिलीवर न कर सका तो मैं सूबाई सदारत भी छोड़ दूंगा, और ये ओहदे मोहदे मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। और पिछली जब हुकूमत में मुझे एक्सफाटा का स्पेशल कमेटी, जो मैं पिंडी का भी चेयरमैन था, एक्सफाटा का स्पेशल कमेटी भी दी गई थी, जब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास न फेडरल हुकूमत ताउन करती है, न सूबाई हुकूमत ताउन करती है, तो मैं स्पीकर के पास गया। वही अलग बात है कि स्पीकर साहब ने कहा कि इसको अनाउंस न करे, इसका गलत मैसेज जाएगा। और मैंने अपनी हुकूमत पे वही टाइम मैंने तनकीद उसी टाइम की थी कि ये फाटा को अगर आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो इसका खमियाजा सिर्फ फाटा और की पीकी नहीं भुगतेगी, सारी पाकिस्तान भुगतेगा। तो उसी टाइम मैं, क्योंकि मैं अगर डिलीवर न करूं तो मैं छोड़ देता हूं। इतना मैं शौकीन नहीं हूं उहदे का। सियासत में मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि ओहदा मुझे दे दिया कि खान की मेहरबानी। और तकरीबन मैं कल भी मैंने ये बात की कि यूनियन कौंसिल के ओहदे से लेके तकरीबन हर ओहदे पे मैं रह चुका हूं, लेकिन पार्टी की मेहरबानी से कभी मैंने मांगी नहीं थी। तो ये मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ओहदों से मैं जो है इंसाफ कर सकूं। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो एक सीरियस ओहदा है, उसका तो जो हुकूमत के हर पहलू में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी लाजमी है, आपका समझ बूझ होना लाजमी है। अकाउंट्स यानी कि खेल ये सब पैसे का है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से ज़ाया हो रहा है, किस तरह बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आप फरमा रहे हैं कि आपको इसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि मुझे इसकी, मैं बैकग्राउंड मेरा एमबीए फाइनेंस है, अकाउंट्स जी, का मुझे अच्छा। तजुर्बा है। ठीक। मुझे सिर्फ ये है कि जो तरीकाकार है उसको मैं सीखने की कोशिश करूंगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की किस तरह वो होता है। उसमें मैंने की कि मैं कभी पब्लिक, मेरा मकसद इस बात से ये था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं मेंबर कभी नहीं रहा। ठीक। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको समझने की कोशिश करूं। और मैं, ये मेरे लिए ये नहीं है कि मैं पहले भी मुख्तलिफ कमेटियों में, और जो मेरे कुलीग है, आप पूछ सकते हैं कि मैंने कमेटी को बहुत सीरियसली है। ठीक। असेंबली को ली या नहीं, लेकिन कमेटी को मैं हमेशा बहुत सीरियस लेता हूँ। और जब जिसमें कमेटी में मैं रहा, मैंने कोशिश की कि उसमें अपना जो है जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैंने कोशिश की। अच्छा, देखिए, हमें जो खबर मिल रही है, हमने कोशिश की पता करें केपी से, तो लोगों ने कहा जी, एक जनरली पार्टी में लोग बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं एक सही जो अपॉइंटमेंट हुई है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपको क्या डिलीवर क्या करना होगा बहैसियत एक केपी के, जो आप बेसिकली लीड करेंगे पार्टी को केपी में? बिल्कुल जी, असल में मसला ये है कि केपी में हमारी तो हुकूमत है, लेकिन एक तो सीएम साहब की जिम्मेदारी ज्यादा थी, एक तो उसने हुकूमत पे फोकस करना था। हमने जो कोशिश की थी पहले 7-8 साल में, जो सूबे की पुलिस बनाई थी, लाइन ऑर्डर हालात तो अच्छे हुए थे, वो करप्शन खत्म हुई थी। तो उसके बाद जो 1.5 साल हमारी हुकूमत जब चली गई तो इन लोगों के पास आ गई। तो सीएम साहब को भी काफी चैलेंजेस का सामना है, खासकर लाइन ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है, टीम उसके साथ नहीं है, तो उस पर जिम्मेदारी ज्यादा थी। बाकी जब से वो सीएम बना है तो कभी हमारा धरना होता है, कभी एहतजाज होता है, तो उसको टाइम चाहिए था कि सूबे पे फोकस करे। तो पार्टी ने यही फैसला किया कि वो जो है अमारत और वजारत अलग कर दे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करूं। कोशिश हमारी तो यही है कि खान की रिहाई के लिए जितना अगर पार्टी जिम्मेदारी दे, उसके लिए हम करें जितनी हमसे हो सके, चाहे लॉन्ग मार्च की कॉल दोबारा आए, चाहे लोकल एहतजाज की कॉल आए। और इंशाल्लाह ताला हमारी यही उम्मीद है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी इलेक्शन होगा, तो हम पार्टी को इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे कि ताकि अगर इलेक्शन आए तो हमारी तैयारी पूरी हो। तो और ये कहा जा रहा है कि फरवरी, कहा क्या जा रहा है, अनाउंस हो गया कि ब्लैक डे होगा फरवरी 8। तो आप क्या आपके जहन में है कि उसकी किस तरह से उसको मनाया जाएगा, ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा?
نہیں، مختلف آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ کرے. ایک یہ بھی آپشن ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ پہ کرے، ڈسٹرکٹ وائز کرے. لانگ مارچ کی بھی آپشن ہے. ابھی کچھ فائنل تو نہیں ہوا، لیکن تینوں آپشن پہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ قیادت فیصلہ کرے گی. انشاءاللہ تینوں آپشن جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہوگی. آپ کی خان سے آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ خان سے تو میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اصل میں مجھے پتہ نہیں، کچھ لوگوں کی مہربانی تھی مجھے جانے نہیں دیتے، تو آخری میرے خیال 3-4 مہینے پہلے ہماری آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن آپ کی ڈائریکٹ نہیں ہوئی. آپ 26 نومبر کو کہاں تھے؟ 26 نومبر کو میں ٹی چوک میں تھا. جس طرح میرے بھائی باقی دوست تھے اس طرح میں بھی تھا. آپ بھی تھے. اور بشرا بی بی کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن رہی ہے کافی قریب؟ نہیں، بشرا بی بی سے میری زندگی میں ایک دفعہ میری بات ہوئی، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو اس سے میری تو اتنی زیادہ ڈائریکٹ نہیں تھی. وہ دھرنے کے دن ہماری ملاقات ہوئی تھی. ایک مشکل سے 3-4 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی. اچھا، بس اس کے علاوہ آپ سے نہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی کے حوالے سے ان پٹ ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بنے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو ملاقات ہی ان سے 3-4 منٹ کی ہوئی ہے. مجھے کل میں نے خان کو میسج بھیجا، میں نے کہا میں عجیب پوزیشن میں ہوں. پہلے مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ میں جو علیم آبادی کی گروپ سے ہوں، اور میری زندگی میں اس دن میں جیل گیا تھا تو علیم آبادی جب نکل رہی تھی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اس کو سلام کیا. پہلی میری ملاقات تھی. پھر یہ ہوا کہ میں بشرا بی بی کے میں چلا گیا، پھر مجھ پہ یہ ہوا. ابھی مجھے کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ آپ کو کچھ اور لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے تو اس وجہ سے وہ آپ صوبائی حکومت کے خلاف سازشی کر رہے. تو وہ خان کو میں نے چلیں وہ آپ کے کام سے پتہ چل جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جی کیونکہ کوئی اب شاید پارلیمان سے ہٹ کے پی ٹی آئی سڑکوں کی طرف واپس اپنا رخ کر رہی ہے، جو کہ پچھلے 2-3-4 روز سے آپ کے مختلف جو لیڈرشپ رول میں لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس میں زیادہ رول ہوگا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اگلے ہفتوں میں جو اس کی اپروچ ہوگی؟ اصل میں پارلیمان تو آپ اگر میری پہلی سپیچ دیکھیں تو جی اسی مجھے دل یاد سے ہے میں اسی سوچ کا ہوں. اب بھی میں اس پہ کھڑا ہوں کہ اس پارلیمان کو اصل میں ہم پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اداروں سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم اداروں سے میں بالکل کہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اداروں سے بات کریں. ہم کوئی نہ رام مساعد سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی اداروں سے. اگر ہم اداروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آئین نے آپ کے جو حدود متعین کیا آپ اس میں رہے تو اس میں کیا بری بات ہے. ہم اداروں کو تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اقتدار میں آئے. جس پارٹی کے پہ یہ بنی ہے اس کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، تو میں ایسے پارلیمنٹ سے ایسی حکومت سے کس طرح بات کر سکوں. لیکن پھر بھی ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا. آپ صرف اس پہ دیکھیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپوزیشن کی ہوتی، ہمیشہ روایات یہی ہوتی اور اپوزیشن خود ہی نام کرتا ہے. صرف پبلک حکومت کی نہیں، جو تقسیم ہوتا ہے منسٹری کی، کبھی حکومت یہ نہیں کرتی کہ نہیں یہ فلاں کو نہ دے فلاں کو دے. تو یہ پہلی دفعہ ہوئی. ہم نے شیخ وقاص صاحب کا نام دیا اور سوچ سمجھ کے اس کا نام دیا، لیکن 8-9 مہینے سے اس نے حکومت نے یہ روٹے. پھر بھی ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا کہ کل یہ الزام ہم پہ نہ آئے کہ پبلک کمیٹی جو ہے. لیکن حکومت نے تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے اور آپ کا نام جو دیا گیا یکدم تبدیل ہوا، جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے آپ کا نام آیا حکومت نے فوراً اگری کر لیا. نہیں، حکومت نے فوراً تو ایگری نہیں ہوا. 2:30 بجے میٹنگ ہوئی تھی. حکومت ڈوگر صاحب کو چاہتی تھی. ہو سکتا ہے ڈوگر صاحب سے اس کی کوارڈینیشن کیونکہ اس کی زیادہ ہوتی ہے اور قابل نہیں، 2 مہینے تو نہیں لگے نا، کچھ گھنٹے ہی لگے ہیں، ایسی بات ہی ہے نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں 8 مہینے تک جی وہ صحیح بات ہے، میں آپ کے نام کی بات ہوا. پھر ہمیں حکومت مسلسل یہی 3 مہینوں سے یہی کہتی تھی کہ آپ پینل بھیجے. پھر ہم نے پینل بھیجا، پینل میں خان صاحب نے میرا نام فائنل کیا تھا کہ اس کو بنا دے. پھر بھی حکومت نے کوشش کی. اس میں کریڈٹ اس کا جاتا ہے اسپیکر صاحب کو. ساتھ صاحب نے پھر اس میں کردار ادا کیا. اس میں بھی جب اسے صاحب نے پھر اس کو پی ایم صاحب کو میسج گیا کہ یار اگر اسی طرح اتنا اس نے لچک دیا ہے تو آپ بھی اب لچک دکھائے اور جو خان صاحب نے جو نام فائنل کیا اس کو کر لے. فضل الرحمان صاحب سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟
میرا ذاتی تو ہماری روایات ہے، ہم ایک دوسرے کی چاہے اپوزیشن میں بھی رہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور میرے تو اچھے تعلقات ہیں. اچھے تعلقات ہیں. اور یہ گنڈا پور صاحب کتنے خوش ہیں کہ آپ کو یہ عہدہ مل گیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ گنڈا صاحب نہ اگر خوش نہیں تو نہ خوش بھی نہیں. آپ کو مبارکباد تو نہیں آئی ابھی ان کی طرف سے؟ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، یا ہو سکتا ہے میرا فون، کیونکہ رابطے کافی زیادہ تھے. میرے تو خیر بات نہیں ہوئی ہے گنڈا پور صاحب سے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے جی بے شک لیکن ابھی تک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. تو چلیں اب سب کی نظر اسی پہ ہے کہ کس طرح پارٹی بڑھے گی آپ کی صدارت میں. تو دیکھیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ آگے بات کیسے بڑھتی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.